Ayan kabayan, magre-repair tayo ng tiles. Yan, hanggang doon. Yan, lahat yan. Lahat yan, kapak, lahat, angat. Pero puro adhesive yan ha, linagay dyan. Yan, paikot. Yan. Lahat yan, puro gapak, puro angatan tiles. Ang gusto nung may-ari, yung basag lang ang re-repairin, pero puro angat na yan. Tingnan mo kabayan, wala kang matutuktok dyan na may laman, puro gapak. Yan.